आ ये पट्टामडाण आम क्यों विषय आज आलोचना करिया जाऊे महापुरुष शिशु अनंत को शिष्य बारंग पचारे कहले गुरुदेव आपण निजे कहते जे विज्ञान को बेसी ग्रहण कर चलिए आपण की चलिए किंतु आध्यात्म धर्म संस्कृति सभ्यता शास्त्र पुराण याकू कई मानिबे नहीं। आपण निजे कही कथा वेद शास्त्र को दूरे तेजिबे समस्ते फिरिंगी बेश होइबे। वेद शास्त्र को दूर को फोपाड़ी देवे ग्रहण करिवे नहीं जोड़ी वेद शास्त्र को मानिबे नहीं शास्त्र पुराण को ग्रहण करिवे नहीं कि आध्यात्म धर्म नीति नियम को मानिबे नहीं आ सेठी देवता मान को मानिबे तो देवादेवी मान को मानिबे तो देवादेवी की पूजा करिवे तो तांकर शरण रे रहिबे तो ये विषय टी मते बुझे कहूना। महापुरुष शिशु आनंद कहले हे बारंग मने रख ग्रामे ग्राम दिह अपूजा रहिबे वृंदावती भिंगी देवे मनीषतिया करी चंदी परा कथा कहिब कि केबे कथा कहिब कि केबे हे सुजने कथा कहिब कि केबे कथा कहिब कि केबे हे सुजने कथा कहिब कि केबे। महापुरुष कहले बाबू रे शुणिनी कली जुगर भविष्यत विज्ञान मिछ द्वाही दे आधुनिकतार चाकचक्य भितर अपसंस्कृति पछरे पाश्चात्य संस्कृति पछरे गोड़े आउ ग्रहण करी ताको आपणे ही कली जुगर शिक्षित सभ्य मनीष कौन कह ग्रामे ग्राम दिय अपूजा रही ग्रामर दिय देवता को पूजा करिया को इच्छा करिवे नाही अपूजा ग्रामर दिय देवता माने रही अर्थ ताको बेसी गुरुत्व देवे नाही विज्ञान को बेसी गुरुत्व देवे सकाळ उठिला क्षणी विज्ञान गुरुत्व देवे कौन मोबाइल नहीं मोबाइल निदरोडी टाइम केते हेलानी आज कौन मोबाइल दउछि टीवी रे आज न्यूज कौन समाचार कौन आगुर 50 वर्ष तळकु जाउना कि 100 वर्ष तळकु जदि आमे चली जिबा सकाळ उठिला क्षणी कौन करुथले आध्यात्म को ग्रहण करी शास्त्र को ग्रहण करी नीति नियम मानी ईश्वर को स्मरण करुथले नहीं कृष्ण को स्मरण करुथले राम को स्मरण हरि कृष्ण हरि राम नहीं हमर पूर्व जमान कौन करुथले सकाळ बिछना छाड़िला क्षणी आगे ईश्वर को नाम नौथले ईश्वर को टिके दर्शन करुथले तापरे दिनचर्या आरंभ करुथले किंतु महापुरुष मालिकार जहा लिखिछंती बा जहा लिखितले 600 वर्ष तळे सुधी जाने जो कागज कलमर उद्भाव रही नथिला तालपत्र लेखनी साहाय्य जहा लिखि दी जाइथिले आज कौन सत ही एई सकाळ उठिला ज्ञानी ए टीवीटा लगाने 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 आज कौन न्यूज देखा हट न्यूज कौन आज टीवी रे दउछि टिके देखिबा बिछना छाड़िला क्षणी आखि मलिकी आगे मोबाइल टा आगे देखिदेले कौन आज महापुरुष लिखिछन कथा विज्ञान को आपणेइबे विज्ञान अनुसार चलनी करिवे दिनचर्या करिवे आध्यात्म धर्म संस्कृति सभ्यता संस्कार याकू दूरे तेजिबे वेद शास्त्र को दूरे तेजिबे धीरे 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 दूर को फोपाड़ी देवे निकटतर क्या करिवे विज्ञान को निकटतर करिवे बोली महापुरुष जहाँ कही जी सत ही देखते नहीं तेणु वेद शास्त्र को दूरे तेजिबे तेजी विज्ञान को आपणई किंतु गंजाम जिलार बड़खेमुंडीर राज्य परिवार रे जन्म ग्रहण करी ओलाशुणी पहाड़ रे शून्य समाधि नहीं थिबा ब्रह्म अवधूताचारी महापुरुष अरखित दास मालिका नाम हूँ महागुप्त पद्मकल्प एइथरे से कहिले चेतना देले सावधान कले हे कलिजुगर कलिहत मनीष जो विज्ञान को तुम्हें आपण ही ताकू ग्रहण करी ताकू सब किछि भाबी सभ्यता संस्कार संस्कृति शास्त्र नीति नियम को सबु जाक तुम्हें चुली रे पुरेइब समय आसीबो बेल आसीबो से विज्ञान तुमर कौन सी काम रे आसीबो नाही केतेबेले ना जेतेबेले
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଅଚଳ ହୋଇବ ବାବୁ ଅଚଳ ହୋଇବ ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଖାଲି ଘୂରୁଣ ଯେ ଥିବ ବାବୁ ଘୂରୁଣ ଯେ ଥିବ ତୁମେ ଦେଖିବ କଳି ଯୁଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଏ ବାରଙ୍ଗ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସାବଧାନ ସତର୍କ ହେଇକି ଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଅଚଳ ହେଇଯିବ ଦିନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଚଳ ହେଇଯିବ ଚଳିବ ନାହିଁ ସତରେ ଅଚଳ ହେଇଯିବ ଗୁରୁଦେବ ହଁ ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଖାଲି ଘୂରୁଣ ଯେ ଥିବ ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଘୁରୁଥିବ କେମିତି କାଳ ଚକ୍ର ରହି ଶୂନ୍ୟ ଫେରୁଥିବ ଗ୍ରାମ ମାନ ନାଶ ଥିବ ଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡି ହୋଇବ ନିସ୍ତାବଚନ ମୋହରା ନିସ୍ତାବଚନ ମୋହରା ହେ ସୁଜନେ ନିସ୍ତାବଚନ ମୋହରା ନିସ୍ତାବଚନ ମୋହରା ହେ ସୁଜନେ ନିସ୍ତାବଚନ ମୋହରା କହିଲେ ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଖାଲି ଘୂରୁଣ ଯେ ଥିବ ମାନେ କାଳ ଚକ୍ର ରହି ଶୂନ୍ୟ ଫେରୁଥିବ କାଳ ଚକ୍ରଟି ଶୂନ୍ୟରେ ଘୁରୁଥିବ ତା ଉପରେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ବଜ୍ରାପାତ ହେଉଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଲରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ମୂଲିଆ ଚାଷୀ ପଡ଼ୁଛି ସିଆରାମ କିଏ ଯାଏ କୋଉଠି ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଯାଉଛେ ପୁଣି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ଘରକୁ ଯେ ଫେରିବା ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଆପଣ କହିବେ କାହିଁ ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ମୁଁ ରାସ୍ତାର ବାଁ ପଟେ ଚଲାଉଥିଲି ଠିକ 30 ସ୍ପିଡରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଯାଉଥିଲି ମୋଟରସାଇକେଲ କି କାରରେ ଆଉ ମୋର କି ଦୋଷ ନାହିଁ ସିଏ ଆଣିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଏ ଲୁଗାଟା କଣ୍ଟାରେ ପଡୁ ବା କଣ୍ଟାଟା ଲୁଗାରେ ପଡୁ ଚିରିବ କିଏ ଲୁଗା ନୁହେଁ ତରଭୁଜଟା ଛୁରୀ ଉପରେ ପଡୁ ବା ଛୁରୀଟା ତରଭୁଜ ଉପରେ ପଡୁ କଟିବ କିଏ ତରଭୁଜ କଟିବ ନା ନୁହେଁ କ୍ଷତି ତ ତରଭୁଜର ହବ ନା ତେଣୁ ତୁ ପଛେ ବାଁ ପଟେ ଚାଲୁଥା 30 ସ୍ପିଡରେ ଚାଲୁଥା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି କିଏ ଆଣିକି 80 ସ୍ପିଡରେ ବାଡ଼େଇଲା କ୍ଷତି ତ ହବ ନା ଉଭୟଙ୍କର ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ ବାବୁରେ କାଳ ଚକ୍ର ରହି ଶୂନ୍ୟ ଫେରୁଥିବ ଗ୍ରାମ ମାନ ନାଶ ଯିବ ଇଏ କାଳ ଚକ୍ର ଫେରୁଥିବ କିଏ କୋଉ ବାଟରେ କୋଉ ପାଗରେ କୋଉଠି କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟରେ କେମିତି କାହାର ମରଣ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଜାତକ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲା ତୁମର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 70 ବର୍ଷ କି 80 ବର୍ଷ କି 85 ବର୍ଷ ଆଉ ମୋଟେ ମତେ 40 ବର୍ଷ କି 45 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆହୁରି ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଅକାଳ ମରଣ ହବ ଅକାଳ କାଳ ପୁରୀ ନଥିବ ଅକାଳରେ ମରଣ ହବ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିଜର ଚଳଣି ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ମାନି ଯଦି ନ ଚଳୁଥିବା ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନିକି ଯଦି ନ ଚଳୁଥିବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଚଳୁଥିବା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଖାଲି ବିଜ୍ଞାନକୁ ସବୁକିଛି ଭାବି ନେଇ ଆପଣେଇକି ଚଳୁଥିବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅକାଳ ମରଣ ସବୁ ଦେଖାଦେବ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ବାତ୍ୟା ହେଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉ ମହାମାରୀ ହେଉ ବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ବା ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ ବା ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା ହେଉ ଏଭଳି ଆକାରରେ ଅନେକ ଅକାଳ ମରଣ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କି ସଥ୍ୟଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ବିଜ୍ଞାନର ମିଛ ପାହି ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣେଇ ଦେବାଦେବୀ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ୟାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ନ କରିବ ଜାଣିଛ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଦିନ ଅଚଳ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିବ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସବୁକିଛି ମାନୁଥିବ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ପୁଣି ସମୟ ଆସିବ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଚଳ ହେଇଯିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଚଳ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଥରେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବେ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ସବୁ କିଛି
विज्ञान ही सब सुख सुविधा आमको देइछि किंतु सेमाने कौन जुक्ति करिवे बोले मूर्तिका पाषाण धातु निर्माण प्रतिमा को देखी थोके न करंती पूजा बोलंती मनुजा पढ़ी कहुतुके अजय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्मराज कड़ी कलुष निस्तार जदि पचरा जीव रे मंदिर कहीं जाऊन ठाकुर पूजा कहीं करुन कहीं ठाकुर पूजा तुम्हें करुन कहीं मंदिर जाऊन गीता भागवत टिके पढ़ुन जुक्ति करी कहिबे देवता मूर्ति